মাতরম সুপ্রজোৎস্না পুলকিতযামিনী দ্রুমদুল শোভিনী সুবাসিনী সুমধুরবাসিনী সুখদাং বলদাং মাতরম মাতরম বন্দে রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় লাভ করুন এবং রাজ্য জেলা Jogo do dia uma pergunta. Ya para ela. Bukti awal itu proses untuk kuliah, ada masa-masa kemudian juga. জনতা পার্টি টাকরজলা মণ্ডল কমিটির উদ্যোগেই হর ঘর তেরঙ্গা আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫তম বছর, এই বছরে আজাদী কা অমৃত মহোৎসব। এই উপলক্ষে টাকরজলা মণ্ডলের যে সমস্ত নাগরিক আছেন যাতে প্রত্যেকের বাড়িতে তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলিত হয়। এই তেরঙ্গা পতাকার মধ্যে এই বছরে একটি নতুন সংশোধন এসেছে। 13, 14, 15 3 দিনেই এই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যাবে জাতীয় মর্যাদার সহিত। রাত্রে সেটা না নামালেও অসুবিধা হবে না। তার জন্য আজকে টাকরজলা মণ্ডল সাংগঠনিকভাবে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি টাকরজলাবাসীকে এই বার্তা দিচ্ছি যাতে প্রত্যেকের বাড়িতে ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বৎসরে পতাকা উত্তোলন করে। তার জন্য আমাদের আজকের এই কার্যক্রম। তিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এবং যে নাড্ডা বাইদাগি যাক তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তিনি সভাপতি এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা এবং তিনি জেলা সভাপতি আনিস আচুক যাক তিনি দাদা গরঙ্গ ভূমিক এবং পার্টিনি নিজে মানিউন आं दिनै टाकरजला मण्डलनि सभापति इंगै आंनि जम्पुई जला बकरी कमिउनिटी हल फाइनाय 13, 14, 15 भारतबर्षनि 75तम स्वाधीनता दिवसनि उपलक्षे जों दिनै सारा जम्पुई जला साब डिविजननि जत परिवारनो फाइनाय 13 तारिखनि 15 तारिखनि सारिखनि 4टा जरा जोंनि जातीय बानाना तिसावै थारनि बाङैनो दिनैनि क्लास आंखा खायो अम जों भारतबर्षनि चिनी खुंथाय बाराजोकमा चिनी द्रौपदी मुर्मु प्रधानमंत्री मामानि करे তিনি কত সারা ভারতবর্ষের একটা সিদ্ধান্ত নাহারজাকা কাজে বিনি দ্বারায় তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি তিনি জনজাতিনি তিনি খুंथाय बारानि समस्त मानथाय सक्तै जे आंदोलन चलित मनि जों आशा खायो भारतीय जनता पार्टीनि संगठन बयनो आगामी दिनाव ত্রিপুরাসানি जे मानथाय सक्तै मुक्त होनाय एवं मानायनि आं खासंगो ओ आशा नारगैनो जत जम्पु जिल्ला साब डिविजननि जत सुनागरिक रंथिनिओ आं मंडल कमिटी दायित्व तंगै जोंनि भारतीय जनता पार्टीओ जतन दले दले जग्रुबै फाइनाय 2023 साल जे भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा राज्य हाय क्षमता आसुगै जोंनि ত্রিপুরাসানি बियाल समस्या समाधान होननानै आशा खायो आशा नारगै जतन फाइनि साल भारतीय जनता पार्टी जतन योगदान थाइबाय होननानै आं कबगो एवं जत प्रेस मिडिया सांबादिक बरकनबो जोंनि जे भारतीय जनता पार्टी जे बोसकानि जे सामुक तांतमनि जे सारा 4 बছর जे त्रिपुरा राज्यनि जे बाबे नाव होक समस्त किछु जे जोंनि प्रधानमंत्री जी एवं बर्तमान मुख्यमंत्री जे लांगमानि अबनो ठीक भावे न प्रचार खायनि आशा नारगो ओ आशा नारगिनो आं कयमु एवं कबकमु पाइरका जतन हामबाय ताइ खुलुगा भारत माता के जय।